गुड मॉर्निंग ओडिशा मु जगदीश आपन को स्वागत करछि ओडिया ई टीवी को। चलंतु नजर पकाई देबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। चर्चा रे बीजेडी दलर नेता वर्तमान बीजेडी रो नेता मानक मध्य रे अनेक चर्चा चलिछि। नेताजी जयंती रे कटक रे बीजेडी युवक नेता माने एकाठी होइथिले जहा देवाशीष सामंतराय को घरे होइथिला। याको नै राजनैतिक महल रे चर्चा चलिछि। या सहित कार्तिक पांड्यान को सक्रियता और मन्नत राउत को मतामत मध्य आलोचना रो आछि। या सहित गुवाहाटी रे एक होटल रे वरिष्ठ नेता मानकर भेटघाट नहीं मध्य चर्चा चलिछि। जोंठारे प्रभात त्रिपाठी संजय दास वर्मा विजय महापात्र सुशांत राउत आदि नेता मानकर उपस्थिति थिला। एही सम्मेलन विषय वस्तु स्पष्ट नहेले मध्य प्रभात त्रिपाठी याकू सामाजिक कार्यक्रम भाव में वर्णना करिसेंती। ट्रंप को टैरिफ घोषणा पर चाइनार प्रतिक्रिया डब्ल्यूटीओ रे मामला दायर करिया पई सूचना। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को द्वारा घोषणा होइथिबा टैरिफ प्रसंग रे चाइना असंतोष व्यक्त करिछि। ट्रंप कनाडा मेक्सिको एवं चाइना को आमदानी उपरे 25% एवं 10% शुल्क घोषणा कर सारी। यार प्रतिक्रिया रे चाइना एही पदक्षेप को डब्ल्यूटीओ नियम उल्लंघन बोली अभियोग करिछि एवं यह विरुद्ध रे विश्व वाणिज्य संगठन डब्ल्यूटीओ रे मामला दायर करिया पई सिद्धांत नेछि। चाइनार वैदेशिक मंत्रालय कहिछि वाणिज्य युद्ध रे कोनोसी विजेता नाही किंतु आमे हमर स्वार्थ सुरक्षा पई दृढ़ पदक्षेप नेबु। या सहित चाइना मध्ये अमेरिकीयर उत्पादन गुडी को ऊपर नूतन आमदानी शुल्क लागू करियो बोली सूचना आसी। एही नूतन पदक्षेप को दुई देश मध्य अवलंबित व्यापार युद्धरू अधिक गंभीर होई पारे बोली विश्लेषक माने मतामत दैछन्ति। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। मोबाइल बैटरी फाटी दुई शिशु आहत। बलांगीर जिल्लार पाटणागढ़ पढ़ई गाँव रे रविवार एक घटना घटिछि। मोबाइल बैटरी फाटी दुई शिशु गुरुतर आहत होइतिबार जणा पड़िछि। चिकित्सा पई बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित करा जाइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबिक पिला माने गाँव रे खेलुथिबा बेले एक मोबाइल बैटरी फाटिबार विस्फोरण होइतिला। विस्फोरण रे दुई शिशु आहत होइतिले। परिवार लोके दुई शिशु को उद्धार करी प्रथम स्थानीय हॉस्पिटल रे भर्ती करथिले। पर सेमाननको बलांगीर स्थानांतर करा जायतिला। एही घटना अंचल चांचल्य खेड़ाई देइछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। ट्रंप कनाडा मेक्सिको को देले झटका हेले तालिका रे नाही भारत। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा मेक्सिको एवं चाइना को आमदानी होउथिबा सामग्री उपरे शुल्क वृद्धि करिबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति जहा गत शनिवार ठारू कार्यकारी होइछि। एही निष्पत्ति सहित अमेरिका एवं एही देश गुडीको मध्य एक वाणिज्य युद्ध बा ट्रेड वार आरंभ हो जाइछि जहा अन्य देश को मध्य व्यापी पारे बोली सूचना आसुछि। कनाडा एवं मेक्सिको रु आसुथिबा सामग्री उपरे अतिरिक्त 25% शुल्क लागू करा जाइछि। चाइना रु आमदानी होतिबा सामग्री उपरे 10% वृद्धि करा जाइछि। तथापि कनाडा रु आमदानी होतिबा तेल उपरे केवल 10% शुल्क लागू हबो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करथिबा प्रथम शुल्क सेट रे भारतर ना नथिबार जणा पड़िछि। एहा पछरे से उच्च वाणिज्य नियंत्रण कारण दर्शाइछन्ति। ट्रंप प्रशासन खूब शीघ्र कंप्यूटर चिप औषध इस्पात एल्युमिनियम तंबा तेल एवं गैस आमदानी उपरे नूतन शुल्क लागू करिया बोली यूरोपीय देशगुड़िक उपरे मध्य समान अभियोग लागू हबो। गवेषणा एवं सूचना प्रणाली आरएस सूचना अनुसार चाइना मेक्सिको एवं कनाडा हेउची अमेरिकार वाणिज्य नियंत्रण सर्वाधिक आमदानी रखुथिबा देश। चाइनार अवदान 30.2%, मेक्सिकोर 19% एवं कनाडार 14%, जेतेबेले भारत एही तालिकार 9 नंबर रे रहिछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। छात्री को असदाचरण अभियोग रे प्रधान शिक्षक गिरफ। एभली घटना घटिछि तेलकोई थाना शिवनारायणपुर गढ़ ग्रामर एक प्रधान शिक्षक जन छात्री को असदाचरण करी गिरफ होइछन्ति। सूचना जे उक्त ग्रामर सरकारी उन्नीत उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक जन अष्टम श्रेणी छात्री को असदाचरण करिबा अभियोग रे आज गिरफ होइछन्ति। अभियोग पर जिला प्रशासन पक्षरु जिला मंगल अधिकारी प्रवीण कुमार देव को नेतृत्व रे एक स्वतंत्र टीम अभियोग तदंत करिथिले। शुक्रवार अपराह्न उक्त कमिटी विद्यालय को जाई मिलित भाव रे तदंत करिथिला। अभियोग अनुसार विद्यालय प्रधान शिक्षक दिलीप कुमार साहू अष्टम श्रेणी पढ़ुवा छात्री को विभिन्न समय अश्लील व्यवहार करने सहित असदाचरण करुथिले। एने अभियोग आसीथिले। कमिटी पक्षर विद्यालय समस्त शिक्षा कर्मचारी एवं छात्र मानकर बयान रेकर्ड करने सह अभियुक्त प्रधान शिक्षक बयान रेकर्ड करिसेंति। शनिवार उक्त टीम तदंत रिपोर्ट जिलापाल को प्रदान करिथिबा बेले गतकाली प्रधान शिक्षक को अटक रखी तदंत चलिछि। रविवार तेलकोई पुलिस अभियोग को भित्ति करी उक्त प्रधान शिक्षक को गिरफ करा जायछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। स्वास्थ्य केन्द्र समस्या सुनिले स्वास्थ्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कलाहांडी जिल्लार उत्कल एयर स्ट्रिक रे रविवार ओह्लाई दिनिकिया बलांगीर गस्तरे जाइछन्ति। एही गस्त सोमवार रे किछि समय केसिंग एनएससी गेस्ट हाउस रे रहणी बेले नागर भाजपा कर्मकर्ता सहरर ओ मान्यगण व्यक्ति मानकर तांको साक्षात्कार केसिंग गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे थिबा विभिन्न समस्या उपरे दाबी को आलोचना करथिले। एहार उत्तर रे मंत्री महालिंग समस्त अभियोग उपरे मत प्रकाश करथिले जे जहा भी समस्या अछि ताहा पूर्व
ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ 3500 ପାର ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ 5500 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଖୋଲା ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ କେସିଂ ସିଏଚସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ରୋଟେସନ ପଦ୍ଧତି ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହାଇୱେରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। 200 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବସ୍। ନାସିକ ସୁରକ୍ଷା ରାଜପଥର ସାପୁତାର ଘାଟିରେ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 50 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ 200 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଲକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବସ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଠାରୁ ଗୁଜରାଟର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇକିଆ ନବନିର୍ମାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଗତ ଶନିବାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ରାଇକିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ସହ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ବନଯୋଗ, ରତ୍ନମୁଦ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ, ରତ୍ନସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ଧ୍ୱଜ ଭ୍ରମଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଭଗବତ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ମାସ 3 ଓ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ NPCI ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟି ଟପିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀରେ ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାସେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ କରି ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ହେଲେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଅଲୋଡା ହୋଇଗଲେ ବବି ଦାସ। ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଦାସ ଏବେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଅଲୋଡା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦିନେ ଦଳର ଟେକ୍ନିକ୍ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କୁଆଡେ ଦଳ ଉଠ ବସ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବବିଙ୍କୁ ନବୀନ ସଂଗଠନ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ବବି ହଟିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଆଉ ବବିଙ୍କ ଯାଜପୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ KCC ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ 2025 ବଜେଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଜେଟ୍ ପରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଜେଟ୍ ପରେ ରବିବାର ତେଲ ରେଟ୍ ନୂଆ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଥିଲା ବେଳେ ଡିଜେଲ 1 ଲିଟର ପିଛା 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ହେଉଛି 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।